देगी। नई पुरस्कार कहानी वो रात। तहरीर मोहम्मद इमरान सईद, सदाकारी रिजवान अली सोमरो। रात गहरी हो चुकी थी। मैं रात के 10 बजे अपने गांव से निकला था। मेरे ख्याल में अब 12 बजने वाले थे या बज चुके थे। मेरी मंजिल सोडियाल थी। सोडियाल हमारे गांव से 2.5-3 घंटे की मुसाफत पर था। वहाँ मेरी खाला रहती थी। अम्मा जी का एक ज़रूरी पैगाम लेकर मैं खाला के घर जा रहा था। जब मैं गांव से निकलकर पक्की सड़क पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि आखिरी लॉरी चंद मिनट पहले ही गुजर चुकी। पहले तो मैंने सोचा वापस चला जाऊं, लेकिन फिर काम की अहमियत के पेश नज़र मैंने पैदल जाने का फैसला कर लिया। मैं चूँकि घर से खाना खाकर निकला था, इसलिए मेरा ख्याल था कि इस तरह खाना भी हजम हो जाएगा। पहले तो मैं पक्की सड़क पर चलता रहा, लेकिन फिर शॉर्टकट के लिए खेतों में मौजूद पगडंडी पर उतर गया और छोटी छोटी पगडंडियों पर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। खेतों में शायद पानी लगाया गया था, क्योंकि मुझे चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। एक बार तो मैं कीचड़ में गिरते गिरते बचा, लेकिन फिर मैं संभल गया। उस दिन कमबख्त अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन खुदा का शुक्र हुआ कि मैं रेलवे लाइन के करीब तक पहुंच गया। दूर से सिग्नल की बत्ती देखकर मैंने अंदाज़ा किया अब रेलवे लाइन आने वाली है। रेलवे लाइन के पार मेरी मंजिल थी। खाला का गांव रेलवे लाइन से कोई 1 मील की मुसाफत पर था। मुझे पक्का यकीन था आधे घंटे में मैं घर में बैठा हूँगा। मैं सोच रहा था पता नहीं इस पैगाम में क्या खास बात है जो अम्मा ने रात के 10 बजे मुझे पैगाम देकर भिजवाया था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि रेलगाड़ी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ करीब से करीब आती गई। थोड़ी देर में मैंने रेलगाड़ी का हयूला भी देख लिया। रात का वक्त था, इसलिए रेलगाड़ी का हयूला ही नज़र आ रहा था। अजीब बात यह थी कि ड्राइवर ने इंजन की लाइट नहीं जलाई थी। हालांकि इस कदर अंधेरे में गाड़ी की लाइट जरूर जली होती है। सिर्फ एक डब्बे में रोशनी हो रही थी। ये इंजन के पीछे शायद गाड़ी का चौथा या 5वां डब्बा था। गाड़ी करीब आती गई। डब्बे मेरे सामने से गुजरने लगे और फिर जो ही गाड़ी का 5वां डब्बा मेरी नज़रों के सामने आया, मैं उछल पड़ा। मेरे सामने खौफनाक मंजर था। डब्बे के दरवाजे में 2 अफराद एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक शख्स दरवाजे के पास डब्बे के फर्श पर गिरा हुआ था, जबकि दूसरा रेलगाड़ी से उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था और ठोकर पर ठोकर मार रहा था। नीचे गिरे हुए शख्स ने दरवाजे के बाहर मौजूद रॉड को मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसलिए ठोकरें मारने वाला अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। और फिर मेरे देखते ही देखते ठोकरें मारने वाले शख्स ने अपनी जेब से खंजर निकाला और नीचे गिरे हुए शख्स के सीने में भोंक दिया। इस शख्स के हलक से दिलदोज चीख निकली और पलक झपकने में वो रेलगाड़ी से नीचे गिरा। खंजर मारने वाले ने उसे ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया। ये सारा खेल देखते ही देखते मुकम्मल हो गया था। दूसरे ही लम्हे रेलगाड़ी शोर मचाती हुई मेरे सामने से गुजर गई। एक लम्हे के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया, लेकिन फिर तेजी से उस बदकिस्मत की तरफ दौड़ा। वो बिल्कुल पटरी के साथ ही गिरा हुआ था। उसके करीब पहुंचते ही मैं ठटक कर रुक गया। मेरे देखते ही देखते उसके हलक से आखिरी हिचकी निकली और उसने दम तोड़ दिया। मेरे सामने अभी अभी कत्ल हुआ था और लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसी लम्हे मुझे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। शायद मेरा वहम था, शायद ये मेरा वहम था, या फिर हवा की सरसराहट से मुझे महसूस हुआ था। हवा एकदम तेज हो गई। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं आबादी से 1 मील दूर लाश के पास खड़ा हूँ और इस वक्त रात के 12 बजे हैं। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा खौफ को अपने ऊपर मुसल्लत पाया। मैंने तेजी से पटरी उबूर की और फिर तेज तेज कदमों से सोडियाल की तरफ बढ़ने लगा। मैंने यही फैसला किया जितनी जल्दी हो सके चौधरी निसार की हवेली तक पहुंच जाऊं और वहां के मुलाजमों को पूरा अहवाल सुनाऊं। मैं तेज तेज कदमों से चल रहा था। दफ्तर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चला आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन किसी को अपने पीछे न पाकर सीधा हो गया। मैंने सोचा शायद मुझे वहम हुआ है। यही सोचकर मैं अपने आप को खौफजदा नहीं करना चाहता था कि कोई पुरस्कार शह मेरा ताक़ुब कर रही है। 20-25 कदम मजीद चला हूँगा कि अचानक एक बार फिर कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई मुझसे सिर्फ 1 कदम के फासले पर मौजूद है। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा तो नतीजा वही, पीछे कुछ नहीं था। दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। किसी इंसान का साया तक नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। जो ही एक मोड़ मुड़ा, चौंक कर रुक गया। थोड़े ही फासले पर एक आदमी खेतों में दूसरी तरफ रुख किए हुए बैठा था। पास ही एक लालटेन पड़ी थी। आधी रात के वक्त ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है, मैंने दिल ही दिल में सोचा। ऐन उसी वक्त उस शख्स ने मुड़कर देखा। कौन है, उसने पूछा। मुसाफिर हूँ, सोडियाल जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। वो शख्स लालटेन उठाकर मेरी तरफ बढ़ा। इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो, उसने पूछा। तुम्हारा जानना ये जरूरी नहीं। अभी अभी पटरी के पास एक कत्ल हो गया है और लाश वहाँ पटरी के पास पड़ी है। लाश? वो शख्स हैरत से उछल पड़ा। हाँ, लाश। तुम जल्दी से मेरे साथ चौधरी निसार की हवेली तक चलो, ताकि उसके मुलाजिम घोड़ों पर आकर ये लाश उठाकर ले जाएं, वरना जंगली जानवर लाश की बेहुरमती कर देंगे।
लगता है आज फिर कोई आलम कसाई का निशाना बन गया है, बेचारा मुसाफिर। वो शख्स बड़बड़ाया। ये आलम कसाई कौन है? मैंने चौंक कर पूछा। डाकू है साहब, उस शख्स ने कहा। इस तरफ के इलाके में उसने 3-4 माह से अंधेर फैला रखा है। अब तक 4 कत्ल कर चुका है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और फिर कहने लगा, ये कत्ल उसने नहीं किया, ये कत्ल चलती रेलगाड़ी में हुआ है। किसी जालिम ने उसे कत्ल करके चलती रेलगाड़ी से नीचे फेंक दिया है, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वो चौंक पड़ा। चलती ट्रेन में ये कब की बात है साहब? उसने हैरत से पूछा। अभी की और कब की? क्या तुम सवाल किए जा रहे हो? चलो मेरे साथ जल्दी, मैंने तेज लहजे में कहा। माफ करना साहब, मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि यहाँ 9 बजे से मौजूद हूँ। मैंने तो किसी रेलगाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी, उस शख्स ने कहा। क्या मतलब? तुम्हें रेलगाड़ी की आवाज़ नहीं आई जो अभी 10 मिनट पहले यहाँ से गुजरी है? मैंने हैरत से कहा। नहीं साहब, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, उसने वसूख से कहा। तुम अपने काम में मगन होगे, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, वरना रेलगाड़ी की आवाज़ तो सन्नाटे में मीलों दूर तक सुनाई देती है। हो सकता है साहब आपकी बात ठीक हो, लेकिन गांव तक पहुंचते और फिर वहां से मुलाजमों को आधे कम से कम घंटा तो लग जाएगा, उसने कहा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब ये है साहब, आप लालटेन लेकर लाश के पास जाएं और वहीं ठहरें। मैं इतनी देर में गांव से चौधरी साहब के मुलाजमों को लेकर आता हूं, वरना हमारे पहुंचने तक हो सकता है जानवर लाश के साथ कुछ कर दें। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं कोई डरपोक आदमी नहीं था, लेकिन इस तरह आधी रात में वीराने में एक लाश के करीब रुकने के तस्वुर से मैं लरजने लगा। वो शख्स मेरे खौफ को भांप गया और कहने लगा, आप डरे मत साहब, आप इस लाश के करीब नहीं रुक सकते तो मैं रुक जाऊंगा। आप गाँव से मदद लेकर आइएगा, मुझे लाश के करीब रुकने में कोई खौफ महसूस नहीं होगा। पूरे गांव में मेरे जैसा बहादुर और बेखौफ आदमी कोई नहीं। आप सिर्फ मेरे साथ चलकर मुझे वो जगह दिखा दें। ठीक है, आओ मेरे साथ, मैंने कहा। हम दोनों पटरी की तरफ बढ़ने लगे। अब करमू आगे था और मैं उसके पीछे चल रहा था। रेलवे लाइन के करीब पहुंचकर करमू रुक गया। कहाँ पड़ी है लाश? उसने मुड़कर पूछा। उस तरफ, मैंने एक तरफ इशारा किया। करमू उस तरफ बढ़ गया। उसी वक्त मुझे अपने पीछे फिर आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। गुप्त अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। ये आहट मुझे तीसरी मर्तबा सुनाई दी थी। अब मुझे अजीब से अंदेशों ने घेरना शुरू कर दिया था। मैं तेजी से करमू की तरफ बढ़ा। करमू लालटेन लिए पटरी के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। साहब, यहाँ कुछ भी तो नहीं? आपको याद है यही जगह थी? उसने मुझे करीब आता देखकर कहा। हाँ भाई, ध्यान से देखो, लाश इधर ही कहीं होगी। नहीं साहब, यहाँ कुछ भी नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? मैंने झुंझला कर कहा। मेरी आंखों के सामने कत्ल हुआ है और लाश यहाँ पड़ी थी और तुम से गलत फहमी कह रहे हो। अब मैं क्या कहूँ साहब, मैंने तो रेलगाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी। करमू ने अपनी बात दोहराई। ध्यान से देखो, मैंने फिर कहा। कुछ नहीं है साहब, आपने जागते हुए ख्वाब देखा होगा, वरना यहाँ से 10 बजे के बाद तो कोई रेलगाड़ी नहीं गुजरती, करमू ने जवाब दिया। करमू की बातें मुझे गुस्सा दिला रही थी। अजीब बेवकूफ़ आदमी था। मैंने खुद अपनी आंखों से रेलगाड़ी को गुजरते और फिर उस बदनसीब को गिरते हुए देखा था, और वो कह रहा था कि 10 बजे के बाद यहाँ से कोई रेलगाड़ी नहीं गुजरती। अहमक, मैं गुस्से में बड़बड़ाया। वो लाश की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था, लेकिन बेसुध। वैसे अब तो हमारे पास लालटेन भी थी, जिसकी रोशनी काफी थी, और अब तो ये हो ही नहीं सकता था कि लाश वहाँ से उठकर 2 मील दूर जाकर लेटी हो। कुछ नहीं है साहब, आपको वहम होगा। चलो फिर वापस, मैंने कहा। ऐन उसी वक्त हवा का एक झोंका आया और लालटेन बुझ गई। क्या मुसीबत है? करमू के मुंह से निकला। फिर मुझे उसकी जेबें टटोलने की आवाज़ आई। शायद वो माचिस तलाश कर रहा था। एक तो पता नहीं चीज़ें वक्त पर क्यों नहीं मिलती। मुझे उसकी बड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। अभी मैंने 2 कदम ही उठाए थे कि ठोकर खाकर गिर पड़ा। क्या हुआ साहब? करमू ने पूछा, लेकिन मैं इसकी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। इस ख्याल से मुझे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए कि मैं किसी इंसानी जिस्म से ठोकर खाकर गिरा हूँ। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। लाश तो पटरी के दूसरी तरफ थी, फिर इस तरफ कैसे आ गई? खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। करमू, मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया। क्या हुआ साहब? करमू ने घबराए हुए लहजे में पूछा। लाश, उधर लाश पड़ी है, मैंने हाथ से इशारा किया। इसी दौरान मैंने टटोल कर देख लिया था। वाकई ही वो कोई इंसानी जिस्म था। क्या कह रहे हैं साहब? लाश तो पटरी के दूसरी तरफ थी, करमू ने हैरत से कहा। मैं उसकी बात का जवाब देने के बजाय उठ खड़ा हुआ। कहाँ है साहब लाश? करमू ने लालटेन को हरकत देते हुए कहा। ये यहाँ पड़ी है। मैंने अपने कदमों की तरफ इशारा किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा जहन भग से उड़ गया। वहाँ लाश तो दरकिनार खून का एक धब्बा तक नहीं था। लालटेन की रोशनी में 4-5 फीट का हिस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन लाश कहाँ गई? लाश? मुझे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। मैंने पागलों की तरह करमू से लालटेन छीनकर इधर उधर चकराना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था साहब, कुछ नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, यहाँ से रात के 10 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं गुजरती, करमू ने फिर कहा। तो फिर मुझे ठोकर किस चीज़ से लगी थी? मैंने पूछा। साहब, कोई पत्थर होगा, करमू ने आहिस्ता आवाज में कहा। उसी वक्त लालटेन फिर बुझ गई। क्या मुसीबत है? मैं गुस्से में बड़बड़ाया।
کرمو کی بڑبڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، شاید وہ ہوا کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ 2 منٹ گزر گئے لیکن مجھے ماچس جلتی نہ دکھائی دی۔ کرمو، ماچس کیوں نہیں جلاتے؟ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ صاحب ماچس نہیں مل رہی، کرمو نے جواب دیا۔ میں خود حیران ہوں صاحب، میں نے تو قمیض کی جیب میں رکھی تھی۔ کرمو نے کہا، دھیان سے دیکھو۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں صاحب، یہ میرا اپنا علاقہ ہے، مجھے یہاں کے ایک ایک پتھر کا علم ہے، ہمیں گاؤں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ چلو، میں نے کہا۔ پھر ہم دونوں آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف چل پڑے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم گاؤں میں پہنچ گئے۔ چند ایک گھروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ آپ کس کے گھر جائیں گے؟ میں آپ کو پہنچا دوں؟ کرمو نے کہا۔ میں نے حفیظ کے گھر جانا ہے، لیکن میں چلا جاؤں گا، تمہارا شکریہ، میں نے جواب دیا۔ اچھا، میں چودھری کی حویلی تک جاتا ہوں، پھر انہیں ساتھ لے کر ریلوے کی پٹری تک آ جاؤں گا، شاید لاش مل جائے، کرمو نے کہا۔ پھر وہ ایک طرف اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں خالہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دستک دی۔ 3-4 دستک کے بعد اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے جواب دیا، میں ہوں، سلیم۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ خالہ زاد بھائی حفیظ نے کھولا تھا۔ خیریت سلیم بھائی؟ حفیظ نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ مجھے آدھی رات کو اس طرح دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بھائی مجھے اندر تو آنے دو، میں نے کہا۔ او معافی چاہتا ہوں سلیم بھائی، حفیظ اتنا کہہ کر دروازے سے ہٹ گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا، پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ باقی سب گھر والے سو رہے تھے۔ سلیم بھائی، آپ نے بتایا نہیں، رات کو اس وقت آپ کو پتا ہے نا 3 بجنے والے ہیں؟ حفیظ نے میرے ساتھ چرپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی مجھے پتا ہے، میں نے جلدی آ جانا تھا، لیکن بس ایک وجہ سے دیر ہو گئی۔ کیا وجہ؟ حفیظ نے کہا۔ صبح بتاؤں گا، میں نے کہا، اور بستر پر دراز ہو گیا۔ حفیظ بھی اپنی چرپائی پر لیٹ گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو خالو سین میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ خالہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ خالو نے پوچھا۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں خالو، میں نے جواب دیا۔ صبح حفیظ نے بتایا تھا تم آئے ہوئے ہو، ہم بہت حیران ہوئے۔ ایسی بھی کیا بات تھی؟ خالو نے کہا۔ کچھ نہیں خالو، جب میں گاؤں سے نکلا تو آخری لوری جا چکی تھی، میں نے سوچا پیدل ہی سیر کرتا چلوں۔ ہاں، اماں نے ایک پیغام دیا تھا، میں نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ کیسی ہے میری بہن؟ خالہ نے پوچھا۔ اچھی ہیں، آپ کو یاد کر رہی تھی۔ اور یہ حفیظ کدھر ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا وہ ذرا چودھری کی حویلی تک گیا ہے، بس ابھی آتا ہی ہوگا، میں نے ذرا کام سے بھجوایا ہے، خالو نے جواب دیا۔ خالو حقہ پیتے رہے اور میں حفیظ کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد حفیظ آ گیا، لیکن حفیظ کا چہرہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے۔ سلیم بھائی، رات آپ کرمو کے ساتھ آئے تھے؟ حفیظ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا۔ چودھری نثار کی حویلی میں باتیں ہو رہی تھیں۔ معاف کیجیے گا سلیم بھائی، لیکن وہ آپ کو خپتی کہہ رہے ہیں، حفیظ نے کہا، اور میں چونک پڑا۔ چودھری نثار کا ملازم بتا رہا تھا رات کو کرمو نے آ کر انہیں بتایا وہاں پٹری کے پاس ایک لاش پڑی ہے۔ وہ رات کے 3 بجے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں گئے اور ان کے پاس ٹارچیں تھیں۔ انہوں نے پٹری کے آس پاس دونوں طرف کا کافی رقبہ دیکھا، لیکن انہیں لاش تو کیا، خون کا ایک دھبا تک نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کرمو کی اچھی خاصی بے عزتی کی، لیکن وہ قسمیں کھانے لگا اس کا کوئی قصور نہیں۔ اسے پٹری کے پاس کوئی مسافر ملا تھا جس نے اسے بتایا کسی نے چلتی ریل گاڑی میں سے کسی مسافر کو قتل کر کے پھینک دیا ہے اور لاش وہاں پٹری کے پاس پڑی ہے۔ وہ اسی وقت اس کے ساتھ گیا، لیکن لاش اسے نظر نہیں آئی۔ وہ آپ کے متعلق باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کون تھا جس نے رات کے 3 بجے ان کی پریڈ کرا دی۔ ویسے سلیم بھائی، آپ کو یہ تماشا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حفیظ نے کہا۔ کیا بات ہے سلیم بیٹے، کیا ہوا؟ خالو نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے رات کا سارا واقعہ انہیں سنانا شروع کر دیا۔ خالو بڑی توجہ اور خاموشی سے میری بات سن رہے تھے۔ جو میں بول رہا تھا ان کے چہرے کی شگفتگی آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی تھی۔ میں پورا واقعہ سنا کر خاموش ہوا تو وہ حفیظ سے بولے۔ حفیظ بیٹا، اندر میری الماری میں امام زامن رکھا ہے، وہ لے آؤ۔ خیریت خالو جان، امام زامن کی اچانک کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے کہا۔ امام زامن آ جائے تو پھر بتاتا ہوں، خالو نے جواب دیا۔ حفیظ اندر سے امام زامن لے کر آیا تو خالو اس کے ہاتھ سے امام زامن لے کر میری طرف بڑھے۔ بیٹا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے خاموشی سے ہاتھ آگے کر کے امام زامن بنوا لیا۔ اسے اپنے آپ سے علیحدہ مت کرنا، خالو نے کہا۔ ٹھیک ہے خالو جان، بتائیے تو آپ میری بات سن کر اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ وہی بتانے لگا ہوں، خالو نے کہا۔ چند لمحے تک وہ میری طرف دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ ذہن پر زور دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر بولے، بیٹا جو بات تم نے مجھے بتائی ہے وہ حرف بہ حرف صحیح ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے، خالو نے کہنا شروع کیا، آج سے 15 سال پہلے اسی مقام پر ایک مسافر کی لاش ملی تھی۔
اس بدنصیب کو کسی نے چلتی گاڑی سے پھینک دیا تھا۔ لاش کے سینے میں دستے تک خنجر گھسا ہوا تھا۔ میں ان دنوں یہیں کے تھانے میں ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ میرے سامنے وہ لاش پٹری پر سے اٹھائی گئی تھی۔ مقتول کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بدنصیب بہٹکی کا رہنے والا ہے اور اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے نیو آباد جا رہا تھا۔ کسی سنگدل قاتل نے اس کی نقدی چھین کر اسے چلتی ٹرین سے نیچے پھینک دیا۔ خالو کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ گویا 15 سال قبل پیش آنے والا واقعہ دوبارہ میرے سامنے پیش آیا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہی میں سوچ رہا تھا۔ اچانک میں نے خالو سے کہا، خالو ایسا کیسے ہو گیا؟ جو واقعہ 15 سال پہلے بیت چکا ہے وہ مجھے کیسے نظر آیا؟ میری بات سن کر خالو کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پتہ نہیں بیٹا، بالا اطمینان کی بات ہے تو میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہاں، اب اتنی رات گئے کبھی گھر سے باہر مت نکلنا اور تنہا سفر مت کرنا، امام ضامن باندھے رکھنا۔ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ حفیظ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں خالو کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ دفتن حفیظ کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ سلیم بھائی ادھر آئیں۔ حفیظ کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ خدا خیر کرے اس لڑکے کو کیا ہوا؟ خالو جلدی سے چرپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی تیزی سے حفیظ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ خالو میرے پیچھے اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے چل رہے تھے۔ کیا ہوا حفیظ؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن حفیظ نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس طرح ساکت و صامت کہا تھا جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ حفیظ ہوش میں آؤ، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ حفیظ نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سلیم بھائی اپنے جوتوں کی طرف دیکھیں۔ میں نے اپنے جوتوں کی طرف دیکھا تو میں حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ میرے جوتے خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ گویا جو کچھ میں نے رات کو دیکھا تھا وہ سچ تھا، ضرور وہاں سے کوئی ٹرین گزری تھی۔ معزز سامعین، پراسرار کہانی وہ رات یہاں ختم ہوتی ہے۔ مذکورہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔